جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. تو ٹھیک ہے، کم از کم تھوڑا سا میں ٹائم کٹ لینا دین واسطے نا، سن لینا گلاں باتاں نا جی. ٹھیک ہے. تے من مطلب کوئی کہنا پیسی کہ مرزا صاحب آپے نہیں کیا میں نبی ہوں، لیکن تساں لوگاں آپے بڑھاتا ہے. ایک گل صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط ہے جی گل. تھوڑی رہنمائی فرما دو. ٹھیک ہے شاکر بھائی جزاک اللہ. یہ گل بالکل غلط ہے. حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاباں سے جا بجا یہ گل کہی ہے کہ میں نبی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی دے لفظ تو مخاطب کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی دے لفظ تو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی دے لفظ تو پکاریا ہے. یہ گل مرزا صاحب نے آپ بیان کی تھی. تسی کدے کول سنی ہے گل کہ انہوں نے نبی نہیں آکھیا تے اسی کہہ دیتا ہے؟ اے کوئی لائیو چل رہا سی تہاڈی جس طرح نہیں تسی، میں تانوں دسیا نا، میں سننا دینی ویڈیو تو اسی طرح کرنے تہاڈی آ گئی، وہ پھر میں تانوں فالو کیتا. تو اسی طرح تہاڈے نے مطلب اور بھی جڑے مسلمان نے ساڈے بھرا انہاں نے آ گئی. اوتھے میں سن لے سا کسی نے، او مانو بندے نا نام نہیں آنا، لیکن اس طرح انہوں نے سن لیا سا. میں وہ میرا حال ہے کتاب نہ حوالہ بھی دے رہے سن کہ میں نبی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ادھی گل پیش کیتی ہے، ادھی گل اس طرح پیش کیتی جس طرح قرآن پاک ایک جگہ تے کہندا نا کہ تمہاری مائیں وہ انبیاء کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ گل پیش کر دیتی ہے، یعنی ساڈیاں جڑیاں ماواں جنہیں سانوں جنیا وہ نہیں ماواں بلکہ انبیاء دی بیویاں ساڈیاں ماواں نے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پاسے خود وضاحت بھی کیتی ہے کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا، یعنی جنہ کے ذریعے ایسی پیدا ہوئے ہیں وہ ساری حقیقی ماواں نے، تے انبیاء دی بیویاں ساری روحانی ماواں نے. ایسا نہیں گل ہے؟ جی ہاں. جڑا کوئی ادھی گل پیش کرے گا تے ادھی گل سن کے انج لگے گا یار اللہ تعالیٰ تے کہہ رہا ہے کہ انبیاء دی بیویاں ساری ماواں نے، ساڈیاں تے ساڈی ماواں نے جنہیں سانوں جمیا ہے. وہ ماواں ساڈی کتھوں آ گئی؟ تو جدوں گل بندہ پوری پڑھے گا تے سنے گا تو پتہ لگے گا اچھا اللہ تعالیٰ ایک جگہ تے جسمانی گل کر رہا ہے تو ایک جگہ تے روحانیت دی گل کر رہا ہے. پھر سمجھ آئے گی گل. جی صحیح گل ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. تسی مطلب ہو سکنے ادھی گل لوگ کرنے پیش. دیکھو نا ہن قرآن پاک دے وچ لکھیا ہے کہ نماز دے نیڑے نہ جاؤ، لکھیا ہے نا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جانا. اگوں بندہ پڑھے نا اور آکھے جی میں تو قرآن چ پڑھیا کہ نماز دے نیڑے نہ جاؤ، اگوں تو میں پڑھنے کو نہیں. جدوں اسی اگوں پڑھنا نہیں ہے، پوری گل نہیں پڑھنی، سانوں پتہ کہیں لگے گا یار اللہ تعالیٰ کے کہندا کی ہے پہ کدوں نیڑے نہیں جانا. یعنی اللہ تعالیٰ دی تاکید نشے دی حالت، یعنی اللہ تعالیٰ تاکید کرتا پیا کہ نشہ ایڈی بری چیز ہے کہ تسی نشے دے نیڑے نہ جاؤ، کیونکہ نشے دے نیڑے جاؤ گے تو پھر نماز دے نیڑے بھی نہ جائیو. یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ غصے کا اظہار کیتا ہے کہ نشہ بری چیز ہے، نشے دے نیڑے بھی نہ جائیو تو نماز دے نیڑے پھر نہ جائیے نشہ کر لو. تے اونج نہیں کیا خدا نے کہ نماز دے نیڑے نہ جائیو، یعنی نشہ ایڈی بری چیز ہے کہ خدا فرماندا جے نشہ کر لو پھر میرے نیڑے نہ آئی، میرے نیڑے نہ آئیو. یعنی جس طرح والدین کہندے نے کہ پتر یہ تو غلط کام کیتا پھر مینوں پیو نہ آکھیں، جے تو غلط کام کیتا گھر روٹی کھان نہ آویں، جے تو غلط کام کیتا میرے کو پیسے نہ منگی. اسی اپنے بچیاں نوں جھڑک لینے ہاں. یہ مثال نے. صحیح. اچھا پھر میں تھوڑی سی اور میں مطلب اور میں تواڈے لوکاں وا جدوں مطلب تواڈی جماعت نے لوکاں وا فالو کیتا ہے پھر ایک جی بول رہے نہیں وہ مائک کھلا کسی دا جو ہونا ہی نہیں مائک کھلا تسی بولو. تے تسی میرا خیال ہے. السلام علیکم جلی بھائی. ہمارے ادھر کوئی اس وقت ترکش بولنے والا ہے پینل میں؟ پینل میں ترکش بولنے والا نہیں، پینل میں تو کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہے چلو ٹھیک ہے جائے گا معذرت آپ کرے بات. ٹھیک ہے جزاک اللہ. نیچے اگر کوئی ٹرکش بولنے والا یہ سمجھنے والا ہے تو وہ کمنٹ کر دے. جی شاکر بھائی گل کرو. وہ میں ایک کہہ رہا تھا میں پھر میرا خیال ہے یہ بھی ہے کہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسی سمجھو کہ وہ مطلب اسی تے یہ سمجھنے اللہ پاک گناہ وہاں اٹھا لیتا سی نا،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ درست ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰیم میں کا آپ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਯਰਜਿਊ, یرجیو عربی کا لفظ ہے، مطلب وہ لوٹے گا، عربی کا لفظ ہے راجا یعنی رجت کرے گا، لوٹے گا، پلٹے گا۔ تے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ جڑے نزول مسیح ابن مریم دی روایات نے، کسی بھی صحیح حدیث دے وچ راجا آد لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ نازل آد لفظ موجود نے۔ تے نازل آد لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی استعمال قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے متعلق کیتا ہے۔ تے اس لیے اسی کہنے ہاں کہ جس حدیث دے وچ ذکر ہے نزول مسیح دا، وہ نزول مسیح دا جڑا ذکر ہے وہ ہور مسیح ہے جن نے آنا ہے۔ قرآن کریم نے جس مسیح دی وفات دا اعلان کیتا ہے وہ ہور مسیح ہے، گل سمجھیو؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی بندے دے نام نے، میں اگر کسی بندے نے ملیا جہاں نام ہے عیسیٰ ابن مریم، ہوں دنیا چ ایسے لوگ نے جہاں نام عیسیٰ ابن مریم ہونا ہے، سارے پینل کے اتنے انصر بھائی نے یہاں کے کوئی رشتے دار ہے، غالباً یہ دستے پے کہ یہاں کے کوئی رشتے دار ہے، انہوں کا نام سی عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ انہوں کا نام سی تے مریم انہوں کی والدہ کا نام سی، تو عیسیٰ ابن مریم ہو گیا۔ تو اسی طرح کسی نے صفاتی نام دے دینا، کسی نے اس طرح تشبیہ کے طور پہ بیان کر دینا، تو وہ مراد نہیں ہے کہ اس شخص نے واپس آنا ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، وہ دوبارہ فوت ہوئے بندہ واپس نہیں آ سکتا، یہ تو اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اچھا یعنی کہ تسی سمجھنے ہو، میرے ذہن چ سوال آیا سی جی جی تساں کہ پتہ چلا کہ حدیثاں چ وہ نویں بندہ ہو سی کوئی عیسیٰ علیہ السلام، بڑی پیاری گل اس کا جواب تہاڈی گل تو لگ گیا کہ کیونکہ تسی قرآن تو کہنے ہو کہ وہ فوت ہو گئے، جے تو نواں بندہ مینشن کرسن تو ظاہری گل ہے نواں ہی بندہ ہو سی۔ زندہ آباد، اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے۔ کیڈی مشکل گل تانوں آسان لفظاں سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ سوال میرے دماغ وچ آیا سی اور تہاڈی گل چ جواب نکل گیا نا۔ اجت بحث تو نہیں کرنی چاہیے نا جی، جب گل سمجھ آ جائے تے سمجھ آنی چاہیے، نہیں؟ زندہ آباد، اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے۔ کہ ویکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء کدی بھی قرآن کریم دے خلاف گل نہیں کر سکتے۔ یہ تہاڈا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، این جی گل ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ گل بیان کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم واپس آئے گا؟ یہ تو قرآن دے برخلاف گل ہوگی نا رسول اللہ دی، اگر وہی شخص واپس آئے گا تو۔ جی جری بھائی ایک چھوٹی سی بات بھی میں ان کو بتا دوں۔ جی جی ماشاءاللہ اچھے نیک فطرت انسان لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ قرآن کریم میں مسافر کے لیے جو لفظ آیا ہے نا وہ ہے ابن السبیل۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ ابن مریم کا ذکر ہے تو ابن مریم نے ہی آنا ہے، کیونکہ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو مسافر کے لیے ابن السبیل کا لفظ آیا ہے، تو اس کو بھی پھر آپ ویسے ہی ٹرانسلیٹ کرنا کہ راستے کا بیٹا۔ اب راستے کا بیٹا ہونا جو ہے وہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے نا۔ راستہ نہ تو کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی مچھلی ہے، نہ کیڑا مکوڑا ہے کہ اس کا اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہ عرب کا محاورہ ہے، جیسے حضور کے صحابی کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس کا لفظی مطلب ہے بلیوں کا باپ۔ وہ تو ممکن نہیں ہے۔ حضرت علی کا لقب ہے ابو تراب، اس کا لفظی مطلب ہوگا مٹی کا باپ۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، کیونکہ ابی کبشہ نام کا ایک آدمی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اسی بات کا پرچار کرتا تھا، یعنی توحید کا۔ وہ کہتا تھا بت خدا نہیں ہے۔ تو وہ تو فوت ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے وہی بات کہی، تو مکہ مطلب کون سا اتنا بڑا، نیو یارک جتنا یا لندن جتنا بڑا شہر تھا کہ دوسرے کو پتہ نہ ہو، چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اس میں ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ کا نام ہے عبداللہ، دادا کا نام ہے عبد المطلب۔ سیدھی سی بات ہے، وہ کیوں کہیں گے آپ کو ابن ابی کبشہ؟ اور یہ بخاری میں موجود ہے، یہ کوئی بات ہم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی، بخاری کے اندر موجود ہے کہ ابو سفیان نے
कैसर रोम के दरबार में जब उसने कैसर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत की इज्जत की तो उसने कहा कि रोमियो का बादशाह तो इब्ने अबी कब्शा से भी डरता है, वो भी उसका एहतराम करता है। तो वहां पे उसने इब्ने अबी कब्शा का लफ्ज इस्तेमाल किया। वहां से हमें पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इब्ने अबी कब्शा कहा करते थे, हालांकि उनको पता था कि ये इब्ने अब्दुल्ला है। तो ये मौलवी इस तरह की बातें छुपा देते हैं और लोगों ने, नहीं जी इब्ने मरियम है तो इब्ने मरियम ही होना चाहिए, हालांकि उसी इब्ने मरियम को कुरान कहता है फौत हो गए। तो ये भी ज़हन में होना चाहिए सबके। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच जी। शाकिर भाई किड्डी आसानी नाल तुसी गल समझ गए हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों फौत की दा मतलब ऐलान कर देन कुरान करीम ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ कदी गल नहीं कर सकदे। जी बिल्कुल। तो लेकिन मैं फिर एक सवाल कर सकना? जरूर जनाब, बिल्कुल, सवाल जितने मर्जी कर सकते हो। कि तू पता केड़ी कुरान यार तू पता चल सी हज़रत ईसा फौत हो गए। जबरदस्त। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ अल्लाह ताला कुरान करीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਇਤ ਵੀ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। अच्छा, सूरह आल इमरान दी आयत नंबर 145 145। अगर तुसी अपने कुरान करीम च वेखो तो वो 144 है, जमात अहमदी कुरान पर 145 है, क्योंकि असी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नू कुरान करीम दा ही हिस्सा समझने आ ते कुरान दी ही आयत मुबारका समझने आ। इस वजह तो बिस्मिल्लाह समेत एदी जेहड़ी आयत नंबर है वो 145। प्लीज आप बात कर रहे हैं, आयत सामने लगा। आप जरा माइक म्यूट रखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप निकाल लें आयत सामने, कुरान पाक खोलें ना आप अपने पास, वो सूरह से निकाल लें। सूरह आल जी 144 जी जी 144 साढ़े साथ ना जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 144 खोल लो। मैं सामने मेरा कंप्यूटर पे मैं नाम खोला। वेरी गुड, खोल लो। अच्छा जी, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत, यानी जी जी बिल्कुल है यानी वो 85 तक वो तुसी आयत कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा तो आ गई आयत आ गई, ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसल आफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम। ਇਹਦੇ 'ਚ अल्लाह ताला फरमा रहा है, एक बड़ी बेहतरीन कुलियत नुकता बयान कर रहा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हैसियत फ़कत एक रसूल दी है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसल, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਖਲਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਖਲਤ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮੌਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਖਲਤ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਦ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦ ਕਾਮਤ ਇਸਲਾਹ, ਕਦ ਕਾਮਤ ਇਸਲਾਹ, तकबीर उला, कद कामत इस्रा, कद कामत इस्रा, यकीनन नमाज खड़ी हो गई। तो कद यकीनन खलत गुजर गए, वफात पा गए, गुजर गए मिन से कबल ही से और रसूल रसूल, यानी कद खलत मिन कबल ही रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम रसूल गुजर गए। हुण खलत दा मानी कुरान पाक ने अगे आपे बयान कर दिता कि खलत दा मानी की है। अल्लाह ताला ने अगे फरमाया आफा इमाता और कुतिला, यानी एक खलात मानी है माता मौत, दूसरा है कुतिला कत्ल, यानी खलत दे दो ही मानी ने, एक माता तो दूसरा कुतिला, यानी अगर ये मर जाए या कत्ल किया जाए। तो ये अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसल, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले तमाम अंबिया वफात पा चुके हैं। काबल ही कहते हैं कबल, यानी पहले रसूल रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दे ज़मीर जारी है मुहम्मद की तरफ, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले तमाम रसूल वफात पा चुके हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही ईसा अलैहिस्सलाम भी सी। तो ये वाज़े तौर पर जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम दा। मैं समझ गया, क्योंकि वो अगे गल भी ये हो रही है कि भाई अगे हजूर ने बारिश गल हो रही है, फिर दरम्यान पिछले पैगंबरां ना वो हाल बयान किया गया, फिर अगली गल हजूर ने बारिश कोई गल की कि अगर वो
ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ایڑیاں تو بعد پھر جاؤ گے زبردست ویری گڈ یعنی اللہ تعالی نے ثبوت دیتا صحابہ نو کہ پہلے انبیاء بھی فوت ہوئے نے کچھ فوت ہوئے نے کچھ قتل اگر اے بھی فوت ہو جان تو کیا تسی ایڑیاں تو بعد پھر جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے ہن بڑی بہترین گل تانوں میں دسنا گا کہ اضافی گل دسنا گا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی تے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شک پیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی زندہ نے جویں عیسی علیہ السلام زندہ نے انہاں دا باقاعدہ استدلال سی انہاں نو لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی زندہ آسمان تے چلے گئے نے جس طرح عیسی علیہ السلام چلے گئے نے تے اودوں جدوں حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی تلوار میان چوں کڈ کے کھلو گئے تے انہوں نے کہا تے تواڈے جو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے دی میں تلوار نال گردن لا داں گا اس طرح دا خطبہ حضرت عمر نے دیتا بڑے جلالی انداز سے صحابے سارے صحابہ سہم کے بہ گئے کوئی کسی صحابی نے گل نہیں کی سارے ڈر گئے سارے خاموش نال بہ گئے جدو اے گل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پہنچی انہوں نے گل پتہ لگی تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شناج تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے ماتھے مبارک تے بوسہ کیتا پیار کیتا او دے بعد فرمایا لئن یجمع اللہ علیک موتتین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا او دے بعد بڑی پیارا تے خوبصورت خطبہ دیتا حضرت ابوبکر فرماندے نے وہ من کان منکم یعبد محمدا فانہ محمدا قد مات کہ اگر تو تم میں سے کوئی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سن لو کہ تمہارا خدا مر گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اگے فرمایا وہ من کان منکم یعبد اللہ فانہ حی لا یموت اگر تو تم میں سے کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی ذات کی تو سن لو تمہارا خدا زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی او دے بعد قرآن دی آیت مبارکہ پڑھی سورہ زمر دی انک میتو و انہم میتون کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں پھر قرآن دی اے آیت پڑھی جڑی تواڈے سامنے شاکر بھائی سورہ آل عمران دی 145 موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ہن جنہ صحابہ دے ذہن چ یا رگو ریشے چ اے گل موجود سی کہ عیسی علیہ السلام زندہ نے فوت نہیں ہوئے انہاں دے سامنے جدو حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن دی یہی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت تو فقط ایک رسول دی ہے اے دے تو پہلے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں بس اگر یہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیتا جائے کیا تسی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے تے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق نے جدو قرآن دی آیت پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ وچوں تلوار ٹہ پئی اس سے لمحے ٹہ پئی اور انہوں نے لگا انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی اہی آیت مبارکہ مدینہ دی گلیاں تلاوت کرتے پھر دے سی تاکہ انہوں نے یقین آ جائے کہ سارے انبیاء جس طرح فوت ہونے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے سب تو پہلا اجماع تمام انبیاء دی وفات پہ ہویا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سب تو قربت والے سب تو قریبی سب تو افضل سب تو اعلیٰ نبی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے چے کسی بندے نو کوئی شک نہیں ہے کسی بندے دا کوئی اختلاف نہیں کسی مسلمان دا لیکن اگر کوئی بندہ کہے گا کہ سب تو افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن زندہ آسمان تے عیسی علیہ السلام ٹر گئے نے کیونکہ یہودی انہوں نے مارنا چاہتے سی تو کیا مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مارنا نہیں سی چاہتے شاکر بھائی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مارنا چاہتے سی نا جدو جڑے یہودی سی وہ عیسی علیہ السلام نو مارنا چاہتے سی تے اللہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام نو چوکی آسمان تے لے جاوے بچاوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے رکھ کے انہوں نے مار بھی پاوے معاذ اللہ انہوں نے مارن بھی لوگ طائف کے مکان چ لہو لہان بھی کر دین یہودی زہر بھی دے دین انہوں دا دندان مبارک بھی شہید ہو جان اور اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمان تے نہ لے کے جاوے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین نہیں تے دسو کی ہے کہ جنہ واسطے کائنات بنی ہے شاکر بھائی جنہ واسطے کائنات بنی ہے جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کی تھی ہے جنہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا فرشتے تے خدا خود حمد بیان کر رہا ہے
ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਔਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਖੜ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਰਾਤ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਲਾਇਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, फरमाते ने कि गैरत की जा है ईसा जिंदा हो आसमां पर, मदफून हो जमीन में शाहे जहां हमारा। ए गैरत की गल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन च दफन हो और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दे कोल बैठे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन है, ए गैरत दा मकाम है। तुहानू पता है मसीही हजरात ईसाइयां दा आज भी वड्डा इतराज आई है कि तुहाडे नबी अगर अफजल होंदे ते आसमान ते ओ होंदे, साडा नबी अफजल है ईसा अलैहिस्सलाम, तदे तो आसमान ते मौजूद ने वो 2000 साल जी सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਛੋੜੀ ਕਰਾਂ जी तदे तो आसमान ते मौजूद ने। साडे तुहाडे नबी फौत हो गए ने, अगर वो अफजल होंदे ते आसमान ते उन्हां ने होना सी, साडे नबी ने से नहीं होना। साडे नबी ने कोई हाथ भी नहीं ला सकिया, तुहाडे नबी नूं मारां भी पईयां, तुहाडे नबी दे दंदान भी शहीद होए, तुहाडे नबी नूं यहूदी ने जहर भी दे दित्ती, तुहाडे नबी नूं ज़दको भी कीता गया, साडे नबी नूं किसी ने हाथ भी नहीं लाया और आसमान ते अल्लाह ने चुक लिया। दसो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन है कि नहीं है? ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਤੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਜਰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਈਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ म्यूनसिपैलिटी ना काम करने जी है जी। हाँ जी वो पेंशन की दुकान पे बैठे सन, तो मैं थोड़ा जा ना वैसे उन्होंने गलबात की है जी, मुसलमान थे ये वो, तो उन्हें बड़े वो बड़ी मोहब्बत नाल मेरी गल सुनी, तो मैं कहा चलो कोई वजह तो होनी, एक गल एक दस दो गल किस वजह तो तुहानू समझ आनी कि इस्लाम नहीं ठीक है ईसाईयत ठीक है। तो उन्हें बड़े झिझकने शर्माने गल दसी, कहने बुरा ना बनाया। मैं कहा जी दसोगा, उन्हें कहा जी साडे नबी जिंदा ने तो तुहाडे नबी फौत हो गए। उस एक गल मन बरमला एक गल की उस ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ जी जी ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗਾ बिल्कुल। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਮਨ ਦੱਸੀ ਹੁਣੇ जी ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਦਰੀਸ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ बिल्कुल नहीं जिंदा। ਇਹ ਵੀ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। कोई भी नबी आसमान ते जिंदा नहीं, बल्कि सारे रूहानी तौर पर जिंदा ने, जिस्मानी कोई नबी भी जिंदा नहीं है। अगर जिस्मानी जिंदा होने का हक होंदा तो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं किसी का भी हक नहीं सी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इलावा दुनिया च किसी भी नबी का हक नहीं सी कोई जिस्मानी जिंदा रहे सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। मैं कह रहा बार बार यह गल कि कुरान ने किसी भी नबी की जिस्मानी जिंदगी की कोई गल नहीं की, बल्कि इस कुरान च वेखो कद खलत मिन कबलिहिर रुसल, और रुसल दे विच तमाम रसूल ने, उहदे इदरीस अलैहिस्सलाम भी आमदे ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमदे ने जी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ कहने पे हो, क्योंकि ਇਹ ਬਿਲकुल मौत ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन फिर एक गल क्यों आखने कि हज़रत ईसा ना तो मशहूर है, मैं सुने हज़रत इदरीस का भी मैं सुने, लेकिन मैं पढ़े नहीं है, कोई है एक हवाला है जी जी मैं दसना सिर्फ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं, भाईजान इदरीस अलैहिस्सलाम तो इलावा 3 होर नबी भी जिंदा ने। मैं तुहानू वो दसना वा जी जी, वो किताबां तुसीं अगर वेखोगे तो इन्ना यकीन करो जुल्म की इंतहा कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इन्हां लोकां नहीं वेख्या कितने इल्जामात लगणगे, लेकिन इन्हां अपने अकीदे साबित करने वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी बोतान लाए ने। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਬੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ इदरीस अलैहिस्सलाम, तीसरे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, चौथे नबी हजरत खिदर अलैहिस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਾ खिदर अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ? हाँ जी मैं सुने खिदर अलैहिस्सलाम ने सुने बिल्कुल। ਇਹ 4 नबी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि 4 अंबिया जिंदा ने, 4 अंबिया ते अजे तक मौत नहीं आई। दसो असी इन्हां मौलवियां दी मन्नीए या असी इमामुल अंबिया दी मन्नीए, कुरान करीम दी मन्नीए? हाँ नहीं ये वाली आयत तो बड़ी ताकतवर है जी, लेकिन हुण इहदे च तुहानूं एक बड़ी मदद गल दसना शाकिर भाई, ताकि तुहाडे ज़हन च अगर कोई बंदा गल पावे तो नाल ही निकल जावे। हुण इहदे च तर्जमा अक्सर औकात जगह ते लिखिया हुंदा है कि गुजर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूल गुजर गए। जुमला बड़ा काबिल गौर सुनियो,
ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਕਰ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਸ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਮਾਨੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਬਰਦست, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਲਿੱਕ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਸਟ ਅਵੇ। ਜ਼ਬਰदस्त, ठीक है। पास्ट अवे बहुत हो गया। हाँ, लेकिन जो तर्जमे तुसी लिखो ना तो उस लिखा have gone before him। have gone before him। जबरदस्त, देखो केडी तुसी गल फड़ी है माशाल्लाह, जबरदस्त। लफ्जी पास्ट अवे लिखा है, तर्जमे भी पास्ट अवे लिखना चाहिए सी, पास्ट अवे लिखना चाहिए। जबरदस्त माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਅਰਬੀ ਲੁਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਅਰਬੀ ਸਰਫ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਹੰਮਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਵੇ ਖਲਤ ਦਾ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਫਾ ਇਮਾਤਾ ਔ ਕੁਤਿਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं नाल और देखो इस मतलब इस मौकफा तकवीयत इथों ही मिलनी है कि अगली लाइन विच हजूर ने कत्ल नाउज बिल्ला ते हजूर ने तभी मौत की गल हो रही है ना। बिल्कुल, इसका मतलब है पीछे भी मौत की गल हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त गल है, वगरना अगे अगे कंटेस्ट ही बनता, पीछे मौत की गल ना हो, अगे मौत की गल हो, फिर इस आयत दा रब्त नहीं बनता। अल्लाह ताला को लायानी गल तो नहीं करता ना, अल्लाह ताला को लायानी गल तो नहीं करता। अल्लाह ताला जेड़ी भी गल करता है बड़ी निपी तुड़ी गल करता है। अल्लाह ताला अपनी गल दे बारे कहंदा अल्लाहु नज़्ज़ल आसनल हदीस, कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन गल नाज़िल की थी, ऐसी बेहतरीन कि दुनिया च ओदी नज़ीर नहीं है, दुनिया च ओदी मिसाल नहीं है। अच्छा, वालेकुम सलाम। आवाज भी एक म्यूट रखे, मैं आपकी तरफ आता हूं जी। अच्छा, मैं एक और गल ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਸਮਝਿਆ, ਪਹਿਲੇ मैं समझ रहा था कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹਸਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਸਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਣ ਉਹ यानी कि मिर्जा साहब ने जड़ा मिर्जा साहब भी अपने आप हजरत ईसा कहा है, तो उन्होंने अपने आप हजरत ईसा इब्न मरियम नहीं कहा, उन्होंने नवा ईसा ना क्लेम किया जी जी, सिफाती नाम ने दसिया। उन्होंने कहा कि ईसा इब्न मरियम का नाम मैंने सिफाती तौर पर दिता गया है, जिवें ਅਸੀਂ किसी ਨੂੰ कहने कि यार ते शेर है, यार तू तो शेर दा बच्चा है, जिवें सिफाती तौर पे तमसीलन किसी ਨੂੰ कहने ना कि यार तू तो शेर दा बच्चा, यार आज ते अखीर कर ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ सिफाती तौर ਤੇ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आण वाले ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अच्छा, ये मैं तुम्हें एक होर बड़ा मजेदार हवाला देना मिर्जा साहब की किताब की, बड़ा बेहतरीन हवाला है, तुहानू गल समझ आ जाएगी पूरी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये मिर्जा साहब की किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर इहदा है वे, एक मिनट मैं चेक कर लवां ताकि वही निकल आवे। तुहाडे लोग बुरा तो नहीं मना रहे? मैं बहुत टाइम नहीं नहीं हरगिज नहीं, हो तुहाडे लोग साडे लोग बहुत खुश हो रहे हैं माशाअल्लाह, बिल्कुल बुरा नहीं मनाते, बड़े महसूस होकर सुन रहे हैं माशाल्लाह। वेखो इसलिए कोई बंदा माइक भी नहीं खोलता पे, बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू सुनते हैं पे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਣ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ रूहानी खजाइन दी जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर इहदा है जी 225। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੈलेंज देते हैं, बड़ी डाडा चैलेंज देंदे ने। वो बयान करते ने कि लिखते ने अगर इस्लाम के तमाम फिरकों की हदीस की किताब में तलाश करो तो सही हदीस तो क्या कोई वजी हदीस, वजी कहते हैं घड़ी हुई को, कोई वजी हदीस भी ऐसी नहीं पाओगे
जिसमें ये लिखा हो कि हजरत ईसा जिसमें अंसरी यानी अपने जिस्मानी जड़े जिस्म जमीन तो लभे सी अल्लाह तआला ने उन्होंने जिसमें अंसरी के साथ आसमान पर चले गए थे और फिर किसी जमाना में जमीन की तरफ वापस आएंगे। जुमला बड़ा काबिल गौर है कि फिर किसी जमाना में जमीन की तरफ वापस आएंगे। अगर कोई ऐसी हदीस पेश करे तो हम ऐसे शख्स को 20,000 रुपया तक तावान दे सकते हैं और तौबा करना और अपनी तमाम किताबों का जला देना इसके अलावा होगा। जिस तरह चाहे तसल्ली कर ले। हुण 20,000 रुपया शाकिर भाई उस जमाने का 1900 गल है जनाब 1897-98 की गल है। 1897-98 20,000 रुपया सोचो कि कितने करोड़ रुपए की गल बनती है। वो हजूर ने चैलेंज किया सी कि कोई ऐसी हदीस पेश करो जिहदे च यह जिक्र मौजूद होवे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह ते भी यह गल नहीं बयान फरमाई कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर ते आसमान ते चले गए ने ते जिस्मानी तौर ते आसमान तो वापस नजूल फरमाएंगे वापस आएंगे। किसी हदीस ने लिखा। सही अच्छा तक सारी मतलब एक गल समझ आ जानी सारा कुछ हो जाना बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर एक सवाल और मैं कर सकता हूं? बिल्कुल जरूर कर सकते। एक गल भी ठीक होगी चलो अच्छा लेकिन फिर तुसी कैसो मेरे सवालों जवाब दसो कि हुजूर पाक ने पेशन गोई की ते साडे नजदीक महदी भी है ते ईसा भी है। जिंदाबाद सलामत रहो। हमारे सवाल का जवाब आप ही मिल गया। जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त बिल्कुल। मैं ठीक 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 चलो जी सही हो गया। थोड़ी सी इजाजत है वो मेरे ख्याल में उन्होंने सवाल किया एक मिनट पास पे जरा वेट कीजिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बाकी भाइयों को भी अल्लाह ताला जज़ा दे जो बड़े प्यार से मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ा दे। जी शाकिर भाई बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन गल तुसी कीती है कि जदों पेशगोई सी कि एक मसीह आएगा तो वो पेशगोई खुदा ऑटोमेटिकली पूरी होगी और उसके मिसदाक मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने। और मैं तुहानू आखिरी गल कह के अपनी गल खत्म करांगा उसके बाद अगर तुसी कोई मजीद सवाल करना होया जो मजीद को गल करनी है तो तुसी जरूर करियो। मिर्जा साहब ने अपनी एक किताब लिखी अंजाम आथम। उस किताब 11वीं जिल्द में मौजूद है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11। इस जिल्द नंबर 11 तो पहले हजूर ने तकरीबन कोई 30 के करीब किताबां लिखियां ने। इस 30 किताबां दे विच मिर्जा साहब ने अपने मुखालफीन नू समझाने की भी कोशिश की, दलाइल भी दिते, अपना दावा भी साबित किया, अपने दलाइल भी दिते, लेकिन लोग तकफीर तो बाज नहीं आए, कुफर दे फतवे तो गालम गलोच तो बाज नहीं आए। फिर मिर्जा साहब ने अल्लाह ताला को खबर पा के मुबाले का चैलेंज कर दिता। शाकिर भाई जुमला बड़ा काबिल गौर ना सुनियो। जिवें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान दे ईसाइयों नू मुबाले का चैलेंज कीता सी ना, याद है गल? मुबाला क्यों होना जी? मुबाला ओहो नहीं मुनाजरा हो रहे, मुबाला हो रहे। मुबाले का मतलब है कि असी खुदा को फैसला करवाने आ, खुदा को फैसला करवावांगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा। मैदान च निकलने आ, मैदान च निकलने के बाद कुरान की आयत मुबाला पढ़ांगे, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कह के आमीन कहांगे, जेड़ा झूठा होएगा एक साल के अंदर आपे मर जाएगा। इहनू कहंदे ने मुबाला। ए अल्लाह ताला ने मुबाला हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान दे ईसाइयों नाल भी कीता सी। जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान दे ईसाइयों नू मुबाले दा चैलेंज कीता ते नजरान दे ईसाई जिहड़े सी सारे भज गए, सारे नस गए। उन्होंने पता सी कि असी झूठे हाँ ते मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल अमीन ने, वो खुदा की तरफों सच्चे ने। असी जे मुबाले दे विच वड़ गए ते असी लाजमन मर जाना, साल के अंदर साडा मुक्कू ठप्पे जाना। इसलिए नजरान दे ईसाई भी आयते मुबाला पेश करन तो बाद नस गए सी, वो मैदान मुबाले च नहीं आए। इस तरह हजरत बानी जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने जदों मुबाले दा चैलेंज किया अपने मुखालफीन 52 उलमा पेश किए। मिर्जा साहब ने ना लिखे 52 उलमा पेश करके मुबाले दा चैलेंज करके उन्होंने मुखालफीन अहमदियत नू बुलाया कि अगर तुहानू लगदा कि मैं खुदा की तरफों नहीं हाँ तो मेरे हाथ में जिहड़े इल्हामात ने जिन्हां अल्लाह ताला ने मैनू मुखातब किया है, जिहड़े अल्लाह ताला ने मेरे ते नाज़िल कीते ने, मैं अपने हाथ विचों रखे ने ते हाथ च रख के खुदा दी इज्जत और जलाल दी कसम खा के कहना कि उस खुदा दा कलाम है जिन्हें मेरे ते नाज़िल किया है। अगर मैं खुदा की तरफ झूठ बोल रहा तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मैं भी आमीन कहांगा तो पूरा मजमा भी आमीन कहे, जेड़े मैदान मुबाला छान।
اسی طرح پھر جڑے مخالفین نے میدان مبالغہ چ آن وہ بھی میرا نام لے کے یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا نام لے کے اے کہن کہ اے خدا جڑا اے شخص ہے جدا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے تیری طرفوں آن کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ ہاتھ دے وچ جڑے الہامات نے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو نازل کیتے نے اے خدا اگر اے تیری طرفوں نہیں ہے تے لعنت اللہ علی الکاذبین اسی آمین کہنے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے 52 علماء نو بلایا، خدا دے فضل و کرم نال انہاں 52 علماء دے وچوں ایک بھی نہیں میدان چ نکلیا۔ اچھا واقعی اے لکھی پڑھی گرنٹڈ گل ہے، آن دا ریکارڈ گل ہے، اے تسی کسی کو ثبوت لو۔ اے میں تانوں ایک پوسٹر دکھانا وا بڑی دیر تے میں چاہنے دی طور تے میں لانا 1 منٹ ہو گیا۔ اے دیکھو اے نظر آ رہے گا تانوں انجام عتم کتاب سے پیغام صلح تک مکمل داستان، آخری فیصلہ پر مناظرے کا چیلنج۔ اے مناظرہ ہی میں چیلنج لایا ہے کہ اگر کسی ہمت و جرت ہے تو میدان مقابلہ آئے، مناظرہ کرے میرے نال، میں تو تیار ہاں۔ افسوس والی گل ہے کہ 52 علماء 58 سجادہ نشین خدا دے فضل دے نال سارے دے سارے اس مسیح دے مقابلے نسے نے۔ تسی مینوں آپ دسو جی ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ؟ اے 1901 دی گل ہے، بلکہ نہیں سوری 1896 دی گل ہے۔ 1896 چ مرزا صاحب نے دعویٰ کیتا سی کتاب لکھی ہے انجام آتم، وہ دس گل کی 1896 تو لے کے 1908 سے حضور دی وفات ہوئی ہے۔ 12 سال تک مرزا صاحب انتظار کرتے رہے نے، کسی ایک بندے نے بھی ہمت نہیں بھری کہ وہ نکلے میدان دے وچ۔ مینوں تسی شاکر بھیا دسو چھوٹی جی گل ہے، ذرا سوچیو بڑے غور نال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے وچ گل بیان فرمائی ہے کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، کہ خدا نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہن اے میں تانوں سورت دسنا، ذرا اپنے قرآن پاک سورت اوتھے کھولو تاکہ تسی نال نال دیکھو، میں تانوں اصل حوالہ دینا جی یار۔ ٹھیک ہے ابھی آیت مبارکہ میرے پیارے بھائی ہے جے سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، سورہ مجادلہ سورت نمبر 58 ہے 58 جی جی 58 چیپٹر ہے ورس 21 ہے۔ 58-21 ہاں جی اے کڈو اور سورہ مجادلہ آگے جی کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاتب اللہ، اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا، لکھ چھوڑا ہے، لا اغلبن انا ورسلی، کہ ضرور بالضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جڑا بندہ غالب آئے گا وہ رسول ہوئے گا، جڑا رسول دا دعویٰ کر کے خدا دی طرف گل منسوخ کر کے غالب آئے گا اور لازماً خدا دا رسول ہوئے گا۔ وگرنہ اگر رسول بھی غالب آ رہا ہے اور غیر رسول بھی غالب آ رہا ہے تو یہ مطلب کی ہے کہ خدا دی گل کوئی تقویت ہے ہی نہیں، کہ خدا دا رسول بھی غالب آ رہا ہے تو وہ رسول جڑا جھوٹا ہے جن نے خدا دی طرف جھوٹ منسوخ کیتا ہے وہ بھی غالب آ رہا ہے، یہ تو پھر خدا دی گل سچی نہ ہوئی معاذ اللہ۔ گل سمجھ آئی جی؟ کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ضرور بھی ضرور غالب آئیں گے۔ تے مرزا صاحب دا اپنے زمانے تو لے کے آج تک غالب آنا اس گل کی دلیل ہے کہ خدا کی طرف سچے رہے۔ سورۃ الحاقہ کڈو، میں تانوں ایک اور دلیل دینا وا، بڑی بہترین دلیل ہے، تانوں انشاءاللہ سمجھ آئے گی، اور وہ سمجھو کہ حرف آخر ہے۔ سورۃ الحاقہ کڈو، نمبر تے آیت دسو، میں دسنا، میں سورۃ نام دسوں۔ اچھا پیارے بھائی، سورۃ الحاقہ ہے جی سورت نمبر 69 کہ ورس نمبر ہے جی 44 تو 47 تک۔ 44-47 ٹھیک ہو گیا جی سورۃ الحاقہ جی ولو تقول بالکل جی جی۔ اچھا اے دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک گل بیان فرما رہا ہے
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अक़ावील ला अखज़ना मिनहु बिल जमीन सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन। बड़ा काबिल गौर जुमला जी यार, बड़ा काबिल गौर जुमला जी, बड़ी काबिल गौर कुरान दी आयत है वाली। अच्छा, अल्लाह ताला दे च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर वो कोई बनावटी बात, कोई झूठी गल मेरी तरफ मंसूब करता, मेरे जिम्मे ला दिंदा, जेड़ी गल मैं ना कही होंदी ओनू, यानी ऐसी गल जेड़ी ओनू मैं नहीं कही तो उन्हें मेरे मत्थे ला दी, मेरे खाते पा दी उन्हें। ला अखज़ना मिनहु बिल जमीन, तो हम उसका दाना हाथ पकड़ लेते, सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, फिर उसकी रगे जान काट डालते। यानी खुदा दी तरफ झूठी गल मंसूब करके लोगों को दसना कितनी खतरनाक गल है कि अल्लाह ताला इमामुल अंबिया ने यह गल कह रहे हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरी तरफ कोई झूठी गल मंसूब करते तो इन्हां दा भी मैं दाना हाथ पकड़ के इन्हां दी रगे जान काट देनी सी। और अगे जुमला बड़ा काबिल गौर जी, फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिदीन, फिर तुम में से कोई भी उसे रोकने वाला ना होता, किसी भी जरूरत ना होती कि मैनू इस काम च रोक देंदा। हुण जुमला बड़ा काबिल गौर जी, हजरत मिर्जा साहब ने जो दावा किया, मुखालफीन अहमदियत कहते हैं कि उन्होंने कतल हो जाना सी, लेकिन वो चूंकि अंग्रेज की पुष्ट पनाही हासिल सी तां बच गए। दसो यह सवाल खुदा ते उठता कि नहीं उठता? अल्लाह इत्थे कह रहा है कि तुम में से कोई भी उसे रोकने वाला ना होता, यानी अंग्रेज खुदा तो बड़ा हो गया माज अल्लाह। जुमला काबिल गौर है कि अंग्रेज खुदा तो बड़ा है। हाँ जी, मैं समझ गया तुम्हारी बात। खुदा कह रहे हैं कि तुम में से कोई भी उसको रोकने में हाइल ना होता, यानी मैं उहदे वास्ते आप ही काफी सी। अल्लाह फरमांदा है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? खुदा अपने बंदे वास्ते काफी है, उन्होंने किसी जरनैल परनैल फौजी लश्कर की कोई लोड़ नहीं है, वो अपने बंदे वास्ते काफी है। तो यह कहते हैं कि चूंकि मिर्जा साहब इस तो बच गए ने कि उन्होंने पिछे अंग्रेज आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। यही एतराज है, तुहानू पता है कि यहूदी ने सारा करते हैं। यहूदी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछे इन्हां दी पूरी फौज आई, पूरा लश्कर सी, तां ही तो बच गए ने। शाकिर भाई, असी कदी ईसाइयों नू पढ़े हुए सानू पता लगे एतराज के ने। देखो अंबिया ते इल्जामात लगदे ने कि नहीं लगदे? हाँ जी, वो तो हर दौर इस बड़ी मुखालफत हुई, बड़ी मुखालफत हुई है। और वो एतराज ते इल्जाम लांदे ही है ने कि नबी नू चूंकि फलां दी ताकत सी, फलां दी कुवत सी, फलां दी जनाब उन्होंने सरपरस्ती सी तां बच गए। और खुदा की कह रहे हैं, खुदा कह रहा है फमा मिनकुम, तुहाडे चो कोई भी अहदिन, एक बंदा भी, और यार अहद दी गल एक बंदे दी भी गल कर रहे हैं, अनहु हाजिजीन, कि एक बंदा भी उन्हें रोकने वास्ते मेरे वास्ते काफी नहीं सी, एक भी बंदा। खुदा ये गल कह रहे हैं जी, हर चीज नफी होगी ना, हर चीज नफी होगी। यानी अगर खुदा की तरफ गल मंसूब करेगा तो अल्लाह ताला ने वाजे ते सही तौर पर बयान कर दिया है, कर दिता कि ओहदे वास्ते मैं कल्ला ही काफी हूं, मैनू किसी बंदे की लोड़ नहीं है कि मैं अगर मारना चाहवा। यार दसो, खुदा किसी, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जब किसी काम का अमर का फैसला करते हैं तो कहते हैं कुन फायकुन, पास वो हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। खुदा कुन फायकुन क्या नाला है, अवाम कहती नहीं, खुदा ने कुन तो किया लेकिन माद अल्लाह फायकुन नहीं होया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज विच आ गया सी। अस्सलाम वालेकुम जरी भाई, आप ही बात करें माशाल्लाह। मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक आधे मिनट की बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मुखालिफिन का जो एतराज़ है ना इस आयत के ऊपर, वो ये कहते हैं कि जी ये सच्चे नबी के लिए है। अगर सच्चा नबी झूठ बोले, खुदा के ऊपर इफ्तरा करे कि ये मेरे ऊपर खुदा ने झूठ अपना कोई वही कर दी जबकि ना की हो, बशर्ते कि वो हो सच्चा। भाई सच्चा नबी तो झूठ बोल ही नहीं सकता, पहली तो बात ये। और दूसरी बात ये कि ये दलील किसको दी जा रही है? जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते थे, वो तो हंस के इस दलील को कबूल करेंगे कि अगर सच्चा नबी हो तो झूठ बोल, वो कहेंगे हम तो सच्चा मानते ही नहीं। ठीक है, हम मानते हैं अगर सच्चा हो, झूठ बोले तो वो कत्ल किया जाएगा, लेकिन हम तो इनको सच्चा मानते ही नहीं, इसलिए दलील बनती नहीं है। दलील कोई भी बनती ही तब है जबकि उसकी एप्लीकेशन, उसका इतलाक आम हो।
مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی بات کروں, میں کہوں کہ جی اس تار میں کرنٹ آ رہا ہے, دیکھو میں اس کو پکڑا ہوا ہے, اور کوئی کہے, میں یہ کہوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو, میں کہوں کہ دیکھو کرنٹ آ رہا ہوتا تو مجھے پڑتا نا, اور میں کیا دلیل دوں کہ یہ اصول صرف میرے لیے ہے, اور کوئی جو مرضی پکڑے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی دلیل تبھی بنتی ہے جب وہ عام ہو, جو اس کا اطلاق ہر ایک کے اوپر ہو. سچا نبی جھوٹ بولے, وہ جو مخالفین رسالت ہیں, جو آپ کو جو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں, کیا ان کے لیے یہ دلیل بنتی ہے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے جھوٹا مانتے, سچے ہوتے تو جھوٹ بولتے تو یہ حشر ہوتا, بالکل ہم مانتے. دلیل بنتی نہیں ہے پھر اس طرح سے. جزاک اللہ. شاکر بھائی ایک تو ہور گل دسنا, بڑے قابل غور گل ہے, بڑی غور نہ سنیو. اور دوسرا میں تہاڈی نوی گل تو پہلے بھائی رانی گل تو میرے ذہن وچ ایک سوال آیا, میں کراں؟ جی ضرور. جھوٹے بھی نبی آئے نے نا, جی انہاں نے اس طرح واقعہ ہویا ہے. بالکل قتل ہوئے نے, بالکل قتل ہوئے نے, تاریخ پڑھی قتل ہوئے نے, لکھی گئی, باقاعدہ ثبوت موجود نے. تسی چیک کرو انبیاء جڑے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی گل منسوب ہوندے نے, کوئی ایک نام پیش کرے جے قتل نہ ہویا ہوئے. من تے مسلمہ نہ پتہ ہے. مسلمہ قتل ہویا, اسود انسی قتل ہویا, دوئے قتل ہوئے نے. اچھا سر جب سے دنیا بنی ہے نا آج تک کوئی ایک بھی مدعی نبوت, بشرطے کہ یہ ثابت ہو کہ اس نے دعوی نبوت اور رسالت کیا اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف خدا کا نام لے کے کہ خدا نے مجھے یہ وحی الہام کیا, اس قسم کا دعویٰ کیا, اور وہ قتل نہ ہوا ہو, اس کی ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی. صاحب کے اس موقع کے اوپر ضرور سنانا چاہوں گا. باس بھائی کرتے ہیں بات آگے, میرا وہ بات کرنے دیں پلیز. جاؤ پھر آپ کو میں موقع میں اشعار صرف سنانے, صرف 2 اشعار. حضور فرماتے ہیں لعنت ہے مفتری پہ خدا کی جناب میں, عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس, لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں, عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں. تورات میں بھی لکھا جھوٹا نبی قتل کیا جائے, اس کی طرف اشارہ. تورات میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگ وعید شدید میں, کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افطرا ہوگا وہ قتل ہے, یہی اس جرم کی سزا. اچھا پیارے شاکر بھائی, جی جری بھائی تو دوسرے نبی نہ کہ نہ لیتا سی ذرا, میں اسود انسی. اسود انسی, اچھا اے میں لکھ لیتا, میں ایسا بات چھپڑ سکتا. ٹھیک ہے. میں مرزا صاحب بھی انہوں نے زندگی انہوں نے مطلب کسی اس طرح حملہ وغیرہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ بڑا انہوں نے جھوٹے مقدمات بننے نے, قتل کرنے کی کوشش کی تھی. جانی اچھا قتل کی بھی کوشش کی ہے, جانی نقصان بھی کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بعد جھوٹے مقدمات بنا کے انہوں نے باقاعدہ FIR کٹوان کی کوشش کی ہے, جھوٹے مقدمات پھسان کی کوشش کی ہے, عوام الناس نے اکسایا, قتل کے فتوے دیتے گئے نے باقاعدہ. اس طرح بڑے اس طرح معاملات ہوئے ہیں. اچھا شاکر بھائی ایک اور بڑے قابل غور گل ہے, ایک گل کر کے پھر میں اپنی گل ختم کروں گا. تہاڈا کوئی سوال ہویا تو ضرور کرو. ساڈے دوستوں ایک آپ ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہمارے نیچے ایک دوست موجود ہیں جن کا نام ہے ابن عابد. یہ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آئندہ آنے والے وقتوں میں جب وہ انشاءاللہ فری ہوں گے تو یہ انشاءاللہ انبیاء کے جو ادوار ہوتے ہیں, یعنی جب وہ نبی نہیں ہوتا اس وقت جب خدا اس کو نبوت کا مقام سرفراز کرتا ہے, اس وقت اس کے درمیان اور اس کی وفات کے بعد کا یہ ادوار کے اوپر بہترین طریقے سے پریزنٹیشن پیش کریں گے ہمارے ابن عابد بھائی انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں. تو جب ان کے پاس ٹائم انشاءاللہ ہوگا اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک برہاڈ ہوگی اور اس کے اوپر انشاءاللہ ان کی بہترین طریقے سے ایک ریسرچ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ رکھیں گے اللہ کے فضل سے. اچھا شاکر بھائی جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ایک جملہ بیان فرمایا, معیار نبوت دا, صداقت دا بڑا بہترین جملہ ہے. جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو لوگوں نے کہا تو کی نبی ہے, تو اسی نبی کی بن گئے, فلاں یہ الزام تراشی کر دیتی, فلاں کرتا, یہ کرتا, وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین جملہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, کہ پس میں تم میں ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دعوی نبوت کیتا یکدم تو پیدا ہونے تو نہیں کر دیتا, بلکہ 40 سال اونچ رہے نے,
40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬਦੀ ਵੇਖੀ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਸਾਦਿਕੁਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ اخلاق ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, بلکہ سارے ہی گواہی کیتی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے کوئی کو حملہ کرنے والی ہے تو مانو گے؟ کہتے ہیں ضرور مانیں گے۔ پھر فرماندے نے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں تو مانیں گے؟ کہتے ہیں جی ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ سب تو پہلا پتھر چاچے نہ آیا، چاچے نہ آیا سب تو پہلا پتھر۔ زبردست، اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مرزا صاحب نے جدو دعویٰ کیتا سب تو پہلے اختلاف اس بندے نے کیتا جڑا بچپن کا ساتھی سی۔ اچھا جی، ہاں جی، مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی اہل حدیث سے بڑا بڑا نام ہے اس مولوی دا۔ وہ اپنے آپ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ان کا کوئی اور بندہ نہیں جانتا۔ جدو دعویٰ کیتا سب تو پہلا اختلاف ہونے کیتا ہے، یعنی اختلافی پتھر سب تو پہلا ہونا چکیا ہے۔ اچھا، اور مرزا صاحب نے مطلب جن اختلاف کی تو کے مطلب وجہ انہاں کے دسی جھوٹ ماریا، جھوٹ ماریا۔ عیسی علیہ السلام تو زندہ نے، تسی کس طرح آ گئے؟ عیسی علیہ السلام زندہ نے، تسی کنج نبی ہو گئے، تسی کنج مسیح آ گئے؟ وہ تو زندہ نے۔ کیا خدا نو ہور کسی نے لبا تانوں بنانا سی؟ جڑے انبیاء تے ذات ہوندے نے عملے کہ نبی سلام تے بھی ہوئے کہ خدا نے تانوں ہی نبی بنانا سی، ہور کوئی بندہ نہیں سی۔ آج بھی شاکر بھائی جتے کتی انتخاب ہوندا ہے 50 بندے بیٹھے ہون، کسی ایک نو چنیا جاوے، ساڈے ذہن چ سوال آندا ہے یار اینو کیوں چنیا گیا، دوجا بندہ کیوں چنیا گیا؟ ذہن چ سوال آندا ہے نا۔ تے جدوں خدا کسی نو نبی بناوندا ہے تے جڑے لنٹر پنٹر ہوندے نے انہاں دے ذہن چ پھر سوال آندا ہے، جڑے منافق ہوندے نے انتشار پھیلان، یار خدا نے اینو کیوں چنیا، ہور بندہ کوئی نہیں سی۔ تے وہی اعتراض، وہی الزام، وہی گلاں جڑی انبیاء تے لگدیاں نے۔ مرزا صاحب نے گل بیان کیتی ہے کہ کوئی ایسا الزام مجھ پر نہیں لگتا جو پہلے انبیاء پر نہ لگتا ہو۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ مجھ پر ہر وہ الزام لگایا گیا جو سابقہ انبیاء پر لگایا گیا ہو۔ کوئی ایسا الزام نہیں جڑا سابقہ نبی نہ لگیا ہوئے۔ حضور نے جا بجا اپنی کتابوں سے گل بیان کی۔ اور آخری گل کرنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب سے گل بیان کی ہے کہ تم کوئی عیب اور افترا میری سابقہ زندگی پر نہیں لگا سکتے تا تمہیں یہ خیال ہو کہ اس نے پہلے بھی جھوٹ بولا تو رب اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ جیڑا معیار انبیاء دی ذات اقدس تے ہوندا ہے وہی معیار مرزا صاحب نے اپنے متعلق پیش کیتا کہ 1880 تو پہلے تسی آپ میری بارے گواہی دیندے رہے ہو۔ مرزا صاحب دے بارے چ شاکر بھائی جس نے پہلا اختلافی پتھر چکیا انہوں نے پتہ کی الفاظ مرزا صاحب دے بارے لکھے؟ دعوے تو پہلا بڑے قیمتی الفاظ انہوں نے لکھے نے، بڑے کام دے الفاظ نے یار۔ وہ پہلے انہوں نے لکھے مرزا صاحب دے بارے الفاظ بڑے کام دے، میں تمہیں سنانا، تانوں بڑی دقت آ رہی ہوگی الفاظ سن کے۔ وہ بیان کرتے نے، ایک منٹ میں تمہارے سامنے ہونے پیش کرنا وا تاکہ وہ بھی یہ نال ہی سند بن جائے۔ اچھا یہ الفاظ نے، اچھا جی ہاں، وہ لکھتے نے مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی جڑے سب تو بڑے معاند سے بعد دشمن بن گئے۔ دشمن دعوے تو پہلے انہیں کی الفاظ بیان کیتے، کہندے نے انہیں جدو کتاب لکھی براہین احمدیہ، مرزا صاحب دی پہلی کتاب سی براہین احمدیہ، وہ 4 حصے آئے۔ اس کتاب براہین احمدیہ دے ریویو چ تبصرہ کیتا، اس کتاب دے اوتے تبصرہ کردے انہوں نے لکھیا کہ اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر میں ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی۔ اے کون لکھتا ہے بشاکر بھائی؟ وہ بندہ جڑا مخالف سی، انہیں گل لکھی مرزا صاحب دوبارے سی کہ یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی بعد دی کے گل ہے خدا نو بہتر پتہ ہے کہ بعد کیڑا امر ہوئے گا۔ اور پھر اگے کہندے نے اس کتاب کو مؤلف، پھر بندے دی گل کیتی، ذات پہلے کتاب دی گل کیتی کہ کتاب دی نظیر نہیں لبدی، پھر بندے دی بھی گل کیتی، کہندے نے
کہ اور اس کا مؤلف یعنی لکھنے والا بھی اسلام کی مالی، جملہ بڑا غور طلب جی، اور اس کا مؤلف بھی لکھنے والا بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے. ہمارے ان الفاظ کو پھر اگے چیلنج کر دینا باقی لوگوں کو، کہتے ہیں ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو، یعنی جنہوں کو الہام تو شک ہے، وہ ہمارے پاس آ کے اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مذہب سکھا دیا ہو. میں تو بلکہ یہ چلو نوی گل میرے واسطے سی، لیکن میں تمہیں دسیا میں ہوں فالو کرنا تو میرے سامنے چیزاں آئی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں سنیا شاید مسعود کا پروگرام سی، تے وہ کہہ رہے سن علامہ اقبال کیا کہ چلنا پھرنا کسی اسلام تک ہوئے تے مرزا صاحب آتا، مرزا صاحب تک لو جس نے اسلام کی زندہ تصویر دیکھنی ہو قادیان میں جا کے دیکھو. ہاں جی وہ تے بالکل اس انہوں نے تقوانی مثالاں لوگ دینے مسلمان بھی مطلب کوٹ صحیح کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام امین بھائی، ایک منٹ ویٹ کیجئے. میں جاسا ٹھیک ہے، بڑا تو تسی بڑی محنت کرنے ہو جی، بڑا تہاڈا شکریہ، بہت اچھے طریقے نال تساں ٹائم دیتا ہے. تساں من 1% بھی محسوس نہیں کرایا کہ تسی تنگ پے رہے ہو یا میرے مطلب بے وقوف قسم کے سوال یا جو بھی ہے. تساں بڑا ٹائم دیتا ہے، بڑی مہربانی تہاڈی. تے میں جڑا نا اس تے اور میں انہاں چیزاں میں لے کے تحقیق کرساں تے من اور بھی چیزاں آئیاں تے میں تہاڈے سامنے لے کے آساں. تے جانے تو پہلے تہاڈا بہت شکریہ تے دعا ویلا پاک اللہ اگر میں غلط رستے تے اللہ ہدایت دے، اگر تسی غلط رستے تے اللہ سانو سارا ہدایت دے. آمین آمین ثم آمین. ہدایت دا طلبگار ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، بالکل 100% درست کہا. عبد البائی سیکنڈ کی ایک بات کرنی، ایک منٹ ویٹ کریں، کر لیجیے گا، صرف ایک منٹ ویٹ کریں. جی شاکر بھائی بس میں یہ شکریہ ادا کر رہا تھا. تساں بہت اچھے طریقے نال بڑا ٹائم لے کے تساں ایکسپلین کیتا، تساں بڑی محنت کرنے ہو جی. اللہ پاک تہاڈی محنت قبول کرے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا دے. آخری گل میں کروں گا، پھر میں اپنے محترم عبد البائی نے امین بھائی نے، کیونکہ عبد البائی اس سے پہلے بیٹھے نے، عبد البائی نے موقع دوں گا، پھر امین بھائی ال جاواں گا. آخری گل شاکر بھیا وے کہ ویکھو جس طرح ملحدین جڑے خدا نو نہیں مندے، جڑے عیسائی نے، جڑے یہودی نے، وکھرے مذہب دے لوگ نے، جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، قرآن تے الزام لاندے نے، کتاباں تحریراں چ حدیثاں چ الزام لاندے نے، حدیثاں پیش کرتے ہیں، تے او دا جواب کوئی مسلمان ہی دے سکتا ہے. یہی گل ہے، یہی گل. اسی طرح جڑا بندہ بھی کوئی مرزا صاحب دی کتاباں تے اعتراض کرے یا آکھے جی فلاں جگہ تے مرزا صاحب نے اے گل لکھی ہے یا فلاں کتاب چ اے گل لکھی ہے، تو او دا جواب کون دے گا؟ زبردست زبردست، بالکل درست گل ہے. تے جدو کوئی اعتراض یا الزام کرے تو انہوں آکھے جی یہ فلاں کتاب دی لکھا، باقاعدہ کتاب بھی وکھاوے، او تسی کتاب تے حوالہ لے کے میرے کو لاؤ، جواب دینا میرا کام ہے. اگر میں جواب تانوں تسلی بخش نہ دے سکیا، فیصلہ تہاڈے کول ہے. بات نال دوسری گل ہے میں بحث نہیں کرنا. اگر میں تہاڈی گل چوں میں سوال نہ جواب نکل آنا ہے میں دس دینا بھائی جواب آ. بالکل زبردست، بالکل زبردست، جزاک اللہ. اچھا عبد البائی نے کوئی گل کرنی ہے، عبد البائی دی گل سن لیو تے امین بھائی دی. جزاک. عبد البائی آپ نے شاکر بھائی کو بات کرنی ہے یا آپ نے ویسے کو بات کرنی ہے؟ میں نے شاکر بھائی سے کرنی. اچھا امین بھائی، وہ عبد البائی پہلے آپ سے ہیں تو ان کو عبد البائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ مائک بند تھا، میں بات کر رہا تھا، دیکھا نہیں. اچھا جی السلام علیکم. میں نے یہ عرض کرنی تھی اپنے پیارے بھائی شاکر صاحب سے کہ مسلم جماعت احمدیہ کے نا 11 ٹی وی چینل ہیں جو 24 گھنٹے روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں.
तो अगर आप YouTube के ऊपर लिखेंगे ना MTA इंटरनेशनल यानी मुस्लिम टीवी अहमदिया इंटरनेशनल, उसी वक्त हमारा चैनल आ जाएगा, वो भी देखें, हर एक के चैनल देखें, हर एक की बात को सुने, जो आपके दिल को अच्छी लगे वो माने। बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी गल की थी तुसा जी। प्यारे अमीन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जरी भाई, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है और बड़े अच्छे भाई है शाकिर भाई, तो रहा नहीं गया, मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं भी बात कर लूं। तो आपने माशाल्लाह कुरान शरीफ के सारे काफ़ी हवाला जात दिए हैं, कुरान पाक की आयतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोल मॉडल पेश किया गया है नबूवत के मामले में और जो पहली ज़िंदगी बयान की है, वो बड़ी बेहतरीन दलाइल थे। तो एक दलील काफ़ी होती है, अल्लाह ताला उस पर भी दिल खोल देता है, लेकिन इसके साथ साथ शाकिर भाई के साथ साथ और भी 111 बंदे सुन रहे हैं, तो कोई दोस्त होते हैं वो नीचे से नहीं आते ऊपर, तो उनके लिए भी मैं पढ़ देता हूँ। देखिए शाकिर भाई, एक मैं ज़हन में थी, मैंने नीचे टाइप भी किया था, तो शायद वो मसरूफ थे जरी भाई, उन्होंने तवज्जो नहीं की, उधर नजर नहीं गई। तो इस पे एक और है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गायब का इल्म जो है ना मेरे पास है, तो वो मैं अपने नबियों को देता हूँ। इसी तरह ही जी जी, गायब का इल्म तो नबियों के पास होता है, लेकिन वही उनको मिलता है जो अल्लाह ने दस छोड़े। हाँ जी, अल्लाह ताला उन्होंने दस छोड़ता है, अल्लाह ताला कहता है गायब का इल्म मेरे कोल है, तो वो मैं कहना नूं दंदा वां, अपने नबियां नूं दंदा वां। तो अल्लाह ताला ने सब नाल वड्डी जिहड़ी दलील है ना, अल्लाह ताला दी हस्ती मौजूद है, ते वो नबियां दी सूरत ते ही है, क्योंकि एक नबी आया, उन्हें पेशगोई की कि हुण फलां नबी फलां जगह च फलां टाइम ते आएगा, या जो भी है, उन्हें क्या कि इस तो बाद आएगा। जिस तरह के ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि मेरे बाद अहमद आएगा, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की गई, ठीक है। इसी तरह होर नबियां ने भी पेशगोई की थी, ते अल्लाह ताला ने गायब दा इल्म दिता, या फलां टाइम नूं फलां वक्त ते यह गल पूरी होएगी, पेशगोई असी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दित्तियां गईयां। इसी तरह मिर्जा साहब नूं भी पेशगोई जिहड़ी है ना, नबी उन्होंने सबूत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गायब का इल्म मेरे पास है, और वो मैं किसको देता हूँ? अपने नबियों को देता हूँ। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक पेशगोई मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। ये काफी दिनों से मैं सुनाना चाहता था, चले आज ये मौका मिला है। हजूर फरमाते हैं कि ये भी मेरी पेशगोई है, तो मुझे बताया कि ये पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। 135 साल हो गए जमात अहमदिया को, तो मुझे ये बताया कि ये पेशगोई वही कि वही खड़ी हुई है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती जाएगी, हमारी नस्लें देखती जाएगी। हजूर फरमाते हैं कि ये भी मेरी पेशगोई है, जिसकी सच्चाई का हर एक मुखालिफ अपने मरने के वक्त को गवाह होगा। समझ आ रही है उर्दू दी या पंजाबी से दसना? नहीं आ रही है, समझ आ रही है। मैं उर्दू भी बोल सकना, लेकिन मैं जरा पंजाबी में अच्छे तरीके में गल कर सकता हूं, ठीक है, पटवारी जरा, ठीक है। हजूर फरमाते हैं कि ये भी मेरी पेशगोई है, जिसकी सच्चाई का हर एक मुखालिफ अपने मरने के वक्त को गवाह होगा। जिस कदर मौलवी और मुल्ला हैं और हर एक अहलो अनाद जो मेरे मुखालिफ कुछ लिखता है, वो सब याद रखे कि इस उम्मीद से वो नामुराद मरेंगे कि हजरत ईसा को वो आसमान से उतरते देख ले, वो हरगिज उनको उतरते नहीं देखेंगे, यहाँ तक के बीमार होकर गरगरा की हालत तक पहुंच जाएंगे। क्या होगा? बीमार होकर गरगरा की हालत तक पहुंच जाएंगे और नहायत तलखी से इस दुनिया को छोड़ देंगे। क्या ये पेशगोई नहीं? क्या वो ये कह सकते हैं ये पूरी नहीं होगी? जरूर पूरी होगी। फिर अगर इनकी औलाद होगी तो वो भी याद रखें कि इस तरह वो भी नामुराद मरेंगे और कोई शख्स आसमान से नहीं उतरेगा, और फिर इनकी औलाद की औलाद तो वो भी इस नामुरादी से हिस्सा लेंगे, और कोई इनमें से ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतरते नहीं देखेगा। ये 135 सालों से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का चैलेंज है, ये पेशगोई है। और इनके मुल्ला, चाहे वो मौलाना अमृतसरी थे और चाहे आज ज़फरुल्लाह बरेलवी है, वो भी ये देख लेगा कि ये पेशगोई 135 साल से जो है ना पूरी होती आ रही। और हर वो शख्स इस पेशगोई में, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बाप और अजदाद थे, दूसरे थे, बच्चे थे, जो भी बूढ़े थे, वो इस पेशगोई के ऊपर पूरा उतरते आ रहे हैं। और उनमें से किसी ने ईसा इब्ने मरियम को 135 सालों से जो है ना वो आसमान से उतरते नहीं देखा, और ये क़यामत तक पेशगोई खड़ी की खड़ी रहेगी।
تو یہ ہوتی ہے غیب کی خبر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے. تو ہمارا چیلنج ہے, ہمارے خلیفہ چوتھے خلیفہ تھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب, انہوں نے کہا کہ کیوں ہمیں شہید کرتے ہو, کیوں مارتے ہو, ختم کرو رولا, مکاؤ یہ بحث. تم عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے ساری امت مسلمان دعاؤں میں گرو, اپنے ناک رگڑو, سجدوں میں گرو. کیوں نہیں گرتے ہو سجدوں میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار دے. جماعت احمدیہ وہیں کی وہیں ختم ہو جائے گی. میں اور میری جماعت پوری کی پوری اس جماعت کو ہی چھوڑ دیں گے, ہم اس کی بیعت کر لیں گے جو آسمان سے اترے گا. لیکن یہ اتنا یقین تھا اس مرد مجاہد کا, خدا کے شیر کا, کہ اس نے بڑا للکار کر جو ہے نا وہ پوری امت کو جو ہے نا یہ میسج دیا ہے کہ اتار کے دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ یہ میری پیش گوئی ہے, کیا یہ پوری نہیں ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پوری نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا ضرور پوری ہوگی. یہ بڑے زبردست الفاظ ہے, حضور نے فرمایا ضرور پوری ہوگی. تو یہ جو پیش گوئی ہے, یہ جو غیب کا علم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک مسیح کو دیا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے بہت اطمینان سے میری بات سنی. اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں. بہت شکریہ جی تھوڑا, بڑی اچھی گل کی تے بس میں ہوں جاسا, لیکن جانے تو پہلے میں تساں گل کی, میں نے ایک اور گل یاد آ گئی کہنا, میں میرے ذہن سے میں بھول گیا کہ چلو اس بانے میں مطلب افسوس نال گل کرساں, اس بانے چلو میں تھوڑا جا تساں ماننا آیتاں کھنگالن دا موقع دیتا. چلو کوئی گل اسی لیواں یا نہ لیواں, لیکن کم از کم یہ تے توفیق ہوئی کہ تھوڑا جا قرآن کی ریسرچ کرساں جی. بڑی مہربانی, بڑا شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. دعاؤں بھی کریو, اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ رہنمائی کرے گا. شاکر بھائی تھینک یو سو مچ, اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے. مہربانی سر, مہربانی جی, شکریہ. اللہ نے والے, اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.